देखो पेपर रे कौन बाहर देखो तम देखिबार बहुत आगु एटा देखछ मामा तथापि तथापि तुम मन भीतर कंपन सृष्टि होनी कंपन बरं से सांबादिक प्रति मोर अनुकंपा जागृत होउची मु तो कहबी समल बाबू निकट रे गुटे पाठ आयोजन करिवे आ से पार्टी को ए सांबादिक को निमंत्रण करिवे कौन मिस्टर दास मोर दुसरा से देखि चमकी पड़िल ना अरे सांबादिक जदि सत कथाटा जानि थांता हुए तो पेपर छबेबा को टिके कुंठा उद करथा किंतु एक उत्साहट न पछरे कहार हाथ अछि देखो तो मु ठीक जानि छी नरु भाई कर अरे नरु भाई के तुम संदेह करछो संदेह नुहे बलिष्ठ प्रमाण लक्ष्मी ट्रेजरर्स षड़यंत्र हाथ होचंती तमरे नरु भाई नियो ये चिट्ठी खंड को हुए तो मोर आनुमानिक प्रमाण दे पारिबो जदि मनर थाए हताश हवाक पड़ो कहबी तमे बाटरे साहाय्य खर्चकाट ना तमे जो तालिकार प्रमोशन कर तार परिणति कौन हम भाविच दरमा टंका ए तालिका सहित जत बेले खाप खइबो करप्शन डिपार्टमेंट रे जत एटा दाखल हबो भाविच अरे बाप रे ये बुढ़ा मुंडा रे प्रखर बुद्धि मत बुझरा तमको जेतले से माने धरि न पारले सेतले गोटे विराट जाल बिछे आ तार सूत्रधार हेले तमरे नरु भाई आज तुमर बुद्धि की तारीफ करने संगे संगे मु शपथ कर कहूँ तुमर मान सम्मान प्रति जे आम चाहिए मु ताको सर्च कर देती नरु भाई देख उत्तेजनार बसवटी जमी केलेकारी सृष्टि न हुए बुझल काली तो मुझे देखुची नरु भाई गोटे दामिका हारणी पाखे रखिछन दामिका हार हां अरे नरु भाई दामिका हार आनबे कोठ कोन जादव मो पई अति श्रद्धारे गढी आनछि कहि मते दउथिले नो 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 तमे ताको ग्रहण करि न पारो मु कहली सेटा तमकु देई दवा बते हां से साहस्तार अछि से साहस से करबो छिबो ताले मु ताको पुलिस रे देबिया ओतरा मु पुलिस के फोन को ना 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 अरे मो कथा टिके ना कहूची मो कथा टिके सुनो यस ए काम मु करिबी हैला यस तमे बुझो मन ना तमे ऊपर मोर बहुत भरोसा अछि नरु भाई नो नो नरु दसे तुम गुंडरे एते बुद्धि हेलो मिस्टर संबल कांग्रेचुलेशंस मिस्टर दासी जोगी अरे हां कथाटा तांको सेंटिमेंट को ठीक हिट करछि हां हारटा ठीक अवस्था रे पहुंच जाय मु ठीक अछि आपन ठीक अछन तो सुनंतु आपन आडू डेरी करबा निहाती काम हबो बुझले कि हां हां ओके बाय दासा अरे व्यवसाय दासा बाबू को खोजतले परा से मते खोजु हां जाओ गोटे काम
ଟାର୍ଗେটটা সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ମୋ କଥା মনে ଅଛି ତ? নিশ্চয় মনে আছে। মেম সাহেব কথা মু ভুলি যাবি? ସେ ହାରଟା ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ ସେ ହାରଟା ମୁଁ ସଯତ୍ନେ ରଖିଛି, କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ସଯତ୍ନେ ରଖିଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖୋଜୁଥିଲେ। তালিকাটা মু সম্পূর্ণ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ସବ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ, କିନ୍ତୁ ଏ ହାର କଥାଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରିନି, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦାମିକା ହାରଟା ରଖ। ଏ ହାର ମତେ ଦେବାର ଅର୍ଥ ନାଇଁ ଯାଦବ ଯାଦବ ସିଏ ତାର ନୂଆ ବୋଉ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁବ ସ୍ନେହରେ ବଢେଇକି ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି, ତାକୁ ରଖ ରଖ। ଯାଦବ ଦେଇଛି ହାରଟା, ହଁ କାରଣ ତାର କମ୍ପାନୀର କାଗଜପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେସବୁ ଜାଣିନି। ଜଣା ନାହିଁ ନା ତମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲନି ହଠାତ୍ ଯାଦବର ତା ନୂଆ ବୋଉ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମିଲା କାହିଁକି? ବୁଝିପାରିଲ ନା ଜାଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକେ ପୋଲିସରେ ଦେବି। পুলিশ মোর কোন করে? আরে আমার সামনে নূয়া বউ পঠেইছি, এটা মু তোমাকে দেলি, আর তুমি তাকে হাতের রখিব, মতো ফেরাই দেব। মো রখ রখ প্লিজ, রখ রখ। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ କଲି, ତା ସହିତ ତୁମ ହାତରେ ହାରଟା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଲା। ଆଉ ଦାସକୁ ଦେଉଥିବା ହାରଟାର ପ୍ରମାଣ ଇଏ କ୍ୟାମେରା ଉଠିଥିବା ଫଟୋ କହିବ। ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଚାଲ। ଖାନାକୁ ହଁ, ଖାନା କହି ବୁଝିବି। ଓହୋ, ତୁମ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏସବୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ 100% କରେକ୍ଟ। ତମେ ମୋ ସହିତ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେଠି ତୁମକୁ ମୋର ଅନେକ କିଛି ଜେରା କରିବାର ଅଛି। আচ্ছা আচ্ছা ମୁଁ বুঝিপাରୁনি ইন্সপেক্টর সাহেব, খালি মতে জেরা করিবে না ମୋ ପଛେ ପଛେ আসি ସେ ମିଷ୍ଟର ଶ୍ୟାମଳ ପହଞ୍ଚିବେ? ଶ୍ୟାମଳ ପହଞ୍ଚିବେ? হ্যাঁ আচ্ছা মিস্টার দাস, তালিকাটা মোর রখিদিও। ହଁ, ଏ ତାଲିକାଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ ହେଲା। ঘর তালিকা? ইন্সপেক্টর বাবু, ସରି ସାର୍, দেখুন ইন্সপেক্টর সাহেব, মু তো সরি ফিল করুনি, আপন কাই সরি ফিল করছেন? যা হও, এই মিস্টার দাসଙ୍କ যোগে মু থানাটা দেখিবার সুযোগ মতে মিলিগলা। ইন্সপেক্টর নরোত্তম দাস সহিত মোর সম্পর্কটা কোন তুমি জানিছ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ ପରିଚୟର ଅଭାବ ଅଛି ସାର୍? তার মানে আপন মতে বহুত আগে জানিছেন? ଜାଣିଛି କଣ? ଜାଣିଛି କଣ? ତମେ ମୋ ସହିତ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ଅସଲ ପରିଚୟଟା ହେଇଯିବା। ମଟର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। তার মানে মোটর বাহারে আছে, তার মানে মিস্টার শ্যামল আমার ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ মোটর ব্যবস্থা ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସହରର ଗୋଟେ ସେ ନାମଜାଦା ଲୋକ କି ନା? ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକୁ। ଶିବ, ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭଳି ଇଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି କାହିଁ ଏତେ କଠିନ ହଉଛନ୍ତି? ସରି ସାର୍, ଏ କେସ୍ର ଏତଲାଟା ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖି ଥାନାକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ସାର୍। ଆସୁଛି ସାର୍, ଆସ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ। ମିଷ୍ଟର ଦାସ ସାହେବ, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ବାପାକୁ ଏ ଖବରଟା ଦେବେନି। ହଁ, মেম সাহেবଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆସ ଆସ। চলো। କଣ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ମିଷ୍ଟର ଦାସ? ଲୋକଟା ବାହାରେ କେତେ ସରଳ ଆଉ ଭିତରେ କେତେ ଜଟିଳ। ମିଷ୍ଟର ସାମଲ এই ଲୋକଟାକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। বন্দনা, আরে আউ টিকে বিলম্ব হয়েছিল যে সেই ইন্সপেক্টরটা আম উপরকু কুদিটা পড়তা তাকে তো ବୁଝିଲ,
ତମ ନରୁ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଫାସଟା ବସେଇଥିଲେ ସେ ଫାସରେ ସେ ନିଜେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। अरे ये सब कौन है जाऊँ बंदना मैं पीछे पूछी पाऊंगी बंदना अरे ये सब कौन है जाऊँ मैं किसी पूछी पाऊंगी आउरे बुझियो कोची अरे तुम्हें हंसनी बंदना तुम्हें हंसनी तुम्हें हंसनी मो मुंडा कौन है जाऊँ बंदना मो मुंड भीतरटा कौन है जाऊँ मो मुंड भीतरटा कौन तम मुंड कथा कमेवा पई ए फ्रेश अराइवल तम पई नियो एकदम ताजा नरू भाई आम नरू भाई कहागे मुंड नुआई नहीं जहाँ देखब से सत कह हर दुखरे लुह ढाब निज गने चिन्ह नहीं देले दगा निज कथ पाई नरू भाई नरू भाई नरू भाई आम नरू भाई नरू भाई आम नरू भाई नरू भाई आम नरू भाई मध्यांतर चाह टी अच्छी दियो हेलो आज्ञा हाँ हाँ मु लक्ष्मी ट्रेडर्स गोपिया को आज्ञा हाँ हाँ माँ को डाकिदेवी अच्छा आपण किए कहते बाबू ये दरकार माँ को सागे सागे डाकी दूसरी बाबा बाबू डाकुंट बाबू डाकुंट बाबू डाकुंट बाबू माँ शीघ्र आस शीघ्र आस शीघ्र आस बाबू कांड सेठी नुहे खबर तो ना डाकिले मन घर तो कहले माँ को डाकिदे बोली हाँ हाँ ये खबर न देकर खाली डाकिला काहे कहलो हाँ ए मो तो तुमको आगुरो कहिची जेते खर्च पड़िबा बरग पड़ू हेले से सारे मो केमिति बंद हो हाँ कोन नहीं तो सरी गलानी अरे दरकार पड़ुची अपड़ू मु पठाइबी अरे सिए भाबला तारे किए ना आदि बोली ए सुनो सुनो तमे खर्च को डर नहीं मु पठाउची व्यस्त हुआ नहीं गोपिया 5000 टका मैनेजर को दबा बाबू दे दे सांगे सांगे कौन भाभी हां तब कोठे अच्छा कहला किलो बाबू रे हां तुम कौन बात करो ये गोपिया मैनेजर को कह किलो बाबू घर नहीं के 5000 टका दे अच्छा हां 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 मो पटेल अरे ये बड़ा हाथी महाराज चक्र मिली धरा को सारा मने करू ये भाई बंधु ज्ञाति कुटुंब बोली नजर को दिसु नाती आसे टोकलाटा को सांगरे ने
ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସେ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆମେ ଘରେ ତତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇ କିଏ କହିଲା? ସେ ବୁଢା ପାରୁସିକିରି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆଇଲା। ଅଠା ବଡ ହେଲା ଆମ ମୁଣ୍ଡ। ତମେ ଯଦି ରାଗିକି ଟିକେ ଚାଲି ଆଇଛୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛୁ। ଆମ ଦୋଷ ରହିଲା କୋଉଠି? ଇଏ କିଏ ନର ଭାଇ ପାଇକି ଆମ କପାଳରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଇଠି ମା ହଁ ସିଏ ନାଲି ନାଲି ଆଖି କରିକି ମତେ ଆଜି କଣ କହୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ କହିଲା? ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ନୋରୁ ମଉସା ସେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ତ ଯା ଗୋଇନ୍ଦା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଇନ୍ଦା ପୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାତରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ଉଛି। ଏ ଖବର କାଗଜରେ ଛପା ହେଇ ସାଇଲାଣି। ଏ ନୁଚୁଚି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦୁସୁଚି। ହଁ ଆଉ କଣ ସେତି କଣ? ଆରେ ମତେ ସେଦିନ ସେ ଧମକଉଥିଲା କଣ ଧମକଉଥିଲା? ତୁ କେମିତି ରହିବୁ ଦେଖିବା ତତେ କିଏ ନେଇଯିବା ତୁ ଦେଖିବା? ତତେ କିଏ ନେଇଯିବା ମୁଁ ଦେଖିବି? ସିଏ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େ ଠେଲିଦବ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲିବି। ଆଉ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତତେ ସିଏ ଚାକର କରି ଚାକର ମୁଁ ପାଣି ନେଇଛି ମୁଁ ତତେ ମାଷ୍ଟର କରିବି ମାଷ୍ଟର। ମା ହଁ ମାଷ୍ଟର କିଛି ପଢିନି ଏ ମାର ବୋଲିବ ପାଠ। କଣ ବୋଲିବ ଯଦି? ଏ ମୁଁ କୋଉ ପାଠଶାଠ ଗୁଡ଼ା ପଢି ଯାଇଛି? ଯାହା କହିଲେ। ମୁଁ ହେଇତୁଡ଼ା ଏଇଟା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟଟା ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଆରେ ହେ ଶୁଣ 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 ତୁ ପୁରା କଣ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖିଚାଲୁ? ଗୋଟେ ଭଲ ନାଚ ଦେଖି ନାଚ ଶିଖୁନୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେବି। ମା ମୁଁ ଅବିକା ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ନାଇଁ ମୁଁ ଅବିକା ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମତେ ଏକା ବେଳ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ନର ଭାଇଙ୍କ ନାଚଟା ଆଗ ସରୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସରିଯାଉ ଦେଖିବ ହେଇ ଇଏ ମାଧ ଆଇଲେଣି। ଏ, ଆସିଗଲେ। ଇଏ ମାଧ ହଁ। ଆସ ଇଏ ଗୋପିଆ ସେ ପୂଜାକି କହ ଚାଦର କେ ତିଆରି କରିବୁ ମାଧ ଆଇଲେ। ମାଧ ଆସ ହଁ। ଆସ ଶୁଣିଲଣି ନା? ସାରା ସହରରେ ଚଳ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଯାହା କଣ ନବ ତମେ ଯାହା କଲ କିଛି ଭଲ କଲ। ହଁ, ଦେଖ ବା ହଁ, ତମେ କଣ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠ ବଳିଲଣି? ଇଏ ଆମ କଣ ଦୋଷ ହେଲା? ଇଏ ଏକା ଜାମିନ ଆଣିବାକୁ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତମେ ଅଧିକାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛ। ମୋ କଥା କଣ ଅଛି ନବ? ହଁ? ଆଜିର ଖବର କାଗଜ କଣ ଲେଖିଛି ଦେଖିଲାଣି? କଣ ଦେଖ, କଣ ଦେଖେଇଲୁ? ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭେଣେଇ ଗିରଫ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହାର ଜବତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଫଳରେ କେତେକ ଗୁରୁତର କାଗଜପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଶୁଣ ପ୍ରକାଶ ଯେ କେତେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତିରି କାରବାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଇଏ ବୁଝିଗଲି ମାଧ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଲ। ଇଏ ଖବର କାଗଜ ବାଲାଙ୍କୁ ଖବର ଦରକାର। ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲାଙ୍କୁ କାମ ଦରକାର। ନହେଲେ ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ନବ ଏତେ ବଡ ଦାମିକା ନର ଭାଇ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ହଁ ସେଇ କଥା ତମ ନର ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ନବ? ଏ ଘଟଣାରେ ତମର ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ନା ଆମେ କହିଲେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ରୁହ ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ସପ୍ତ ଦିନ ହେଲା ପାଳରୁ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିବ। ସତ ସତ ନବ ଆଉ ସତ ଅଛି ଯେ ଫୁଟି ବାହାରିବ। ସତ ଗଛ କୋଉ ଦିନଠୁ ମରିଗଲା।